Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil nggih mulai nomor hadis 193. Hadis nomor 193 dari 2322. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid Al-Hubari wa lafzu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajma'u wa an-nasa yaumal qiyamati fayahtamuna lidzalik. Wa qala Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadha. Mohon kepanggih. Yajma'u ngumpulna sapa Allah. Yajma'u ngumpulna sapa Allah an-nasa ing manusa. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayah tamuna mongko dadi padha susah sapa annas. Fayah tamuna mongko dadi susah sapa annas didzalika krana mongkon-mongkon jampu. Mongko dikumpulno susah. Pakalan dawuh sapa Ibnu Ubaid, fayulhamuna lidzalik. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sapa annas didzalika krana mongkon-mongkon jampu. Rupane ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Fayaqulu namung padha ngucap sapa annas. Lawis tasfa'na ala rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo njaluk syafaat kita. Ala rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah utawa ngringanno sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita hadza ya ikilah makan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fayatuna Adam. Mongko padha nekani sapa annas Adam ing Adam. Fayaqulu namoko padha ngucap sapa annas. Anta Adamu Abul Khalqi. Anta uti panjenengan ku Adam iku Nabi Adam, Abul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Khalaqa Allahu biyadihi. Khalaqa nyiptakno ka ing si panjenengan sapa Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaane Allah, lan astane Allah. Wa nafaqalan niyab sapa Allah fika ing dalem sira, fika ing dalem panjenengan mirruhi saking ruhe Allah. Wa amarolan ngutus sapa Allah al malaikata ing malaikat. Fasajadu moko sujud sapa malaikat laka maring panjenengan. Isfa lana inda rabbika hatta yurihana mim makanina hadza. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan ana maring kita inda rabbika ana ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yuri kasih maringi enak atau maringi istirahat sapa rabbuk na ing kita mimakanina saking panggonan kita hadaya ikhlas makan. Fayaqulu mongko dawuh utawa jawab sapa Nabi Adam, lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ning posisi nyafaati, iku gunakum iku ning posisi sing iso nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Adam khotiatahu ing salai Adam. Allah tirupane khoti'ah asoba kang mekenani sapa Adam. Faistahi mongko isen sapa Adam robahu ing pangerane Adam min hasange khoti'ah. Walakin itu tetapine soano sira kabeh ukan ing Nabi Nuh. Awalu rasulin ba'athahu wa awala rasulin. Tegese utahe Nuh kawitane rasul. Bahasa ingkang utus ing Nuh sapa Allah. Kala dawuh sapa Nabi fayatuna Nuhan mongko padha sapa ngakeh Nuhan Nabi Nuh. Fayaqulu mongko jawab sapa Nabi Nuh lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Nuh khoti'atahu ing saleh Nuh. Allah tirupane khoti'ah asoba kang nglakoni sapa Nuh. Fayastahi mongko subhanallah mongko isin mongko malu sapa Nabi Nuh rebo ing pangerane Nuh min sange ikilah khoti'ah. Walakin itu tetapine soano sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim alladzi rupane nabi
Kita kota ingkang ngalabu ing nabi sapa Allah khalilan ing dadi khalil dadi kekasih. Fa itu namung kepadha nekani sapa khalqu Ibrahim Ibrahim. Fa yaqulu mongko padha ngucap sapa mongko jawab nggih sapa Ibrahim lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku ana ing posisi iso nyafaati. Wa tulan eling sapa Ibrahim khotiatahu ing salah Ibrahim. Allah dirupane khotiah. Asoba kang nglakoni utawa kang mekenani sapa Ibrahim. Fa'at takhi mongko isen sapa Ibrahim robbahu ing pangeran Ibrahim minha saking khotiah. Ini kalau terangkan ya, ini masalah napa syafaat. Maka ya teng hadis Muslim ya termasuk kalau bilang balik ya hukum Islam nggih berkisar teng setunggal niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian apa Muslim itu sing diijma ulama nggih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan nggih tenggene kitab Muslim dibabno teng baru adna ahlil jannati manzilatan napa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling dek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling napa dek. Sing jelas syafaat itu ngaten nggih iki sampeyan ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat. Gitu. Selama ini kan yang terkenal syafaat itu nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tenggo-tenggo syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Ya, wong nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Syafaat. Lalu kalau setuju sebagian kiai pendapat itu ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nek butuh syafaat itu artinya seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora masar gak mlebu-mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Di wong butuh syafaat artinya butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi yo kurang ajar, paham? Dan dari awal wong butuh syafaat men kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Ora-ora masar ku ana. Nabi ngodat nak tegram bungkus warga mergo ngenteni napa? Gedho-gedho iki. Iki kula critani. Sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Niki eling-eling nggih. Kula tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Memang sahih tapi tidak banyak riwayatnya. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya apa amanah wa amilan apa. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk apa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, Kiai, wae seneng ini kita ana syafaat. Ke karepe oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga disyafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku masuk apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih mboten masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang faslun itu apa? Far'un. Kenapa begitu? Ya? Karena yaitu tadi. Ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya yang masuk surga biwiri hisab. Ya, misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat khulunal jannata biwairin apa? Hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling rendah. Adna itu rendah. Afal tandile adna paling ndek dadi ndek tidak napa adna. Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal kowe kelas sampai kelas adna. Paham ya? Kelas napa?
Ndek ijek napa adina apal tafsir banget napa? Ndek. Paham gitu? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan, ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bimasyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Pirang-pirang malaikat ning langit ora berkutik, ora iso ngajono proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa. Ning ayat kursi ngoten wala yashfa'una illa bi'izni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi'izni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tapi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer, kayak jadi rutinitas MC se-Indonesia, era janjian mesti sholawat salam buat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani mendingan Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Wah kene. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh kok ora wani itu. Ora sifati dedekane nabi sing istiqomah jamaah subuh wani. Misale nek dekne medhit kategori kikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khadun nafsi sing nyafati dene. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Dekne dadi ki cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Dadi ora sifat tentang Mbah Hamid tapi tentang hadun nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Paham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran mulai. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus, kula temu-temu mulang. Karena ciri utama Rasul niku yatlu alaihim ayatika, ada alaihim lho nggih, eling-eling wonten apa? Him itu domirnya jamaah. Ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, cara ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran teng juz sekawan teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, anak awalu musyafi'in itu tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah, kudune dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean jadi ahli fikih. Jadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawassul teng Nabi itu luwih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi. Nabi al-ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal akhlal allati kanat
alaihi. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'is, yang halal kenapa? Halal. Terus Nabi punya sifat wayal bau anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wayal bau apa? Israhum. Punya tradisi meringankan beban apa? Umat. Wal akhlal allati kanat alaihi. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini gimana kalau niat nerangno masalah syafaat atau tak niati, ben sampean niku ben ora terlalu bayangno syafaat nemen-nemen. Niku khazun nafsi. Sampean seneng tenan ning Nabi, mestine resno agamane Nabi jihad. Nang kula wingi jam 11 saya teng sarang, terus kula wingi pas setu akhir bulan, kula yamenten sing mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki ya mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifatnya Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tengene surat Jumat nggih ngoten waladzi ba'atsana wa fil ummiyina rasulam minhum yastu alaihim ayatihi wa yuzaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal-usul syafaat itu ditabwib, difarkun, ya napa? Sampeyan saiki bayangno, ora-ora masar panas sing ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kowe-kowe rembu swarga. Kowe kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sampe swarga mergo ngamal, misale kowe lomo utawa seneng ngamal. Negara hadis ila matabnu adam ing koto amalu ila min salasin sedekatin jariyatin ora ana ning hadis ila min salasin syafaatin ora ana. Ora modal. Swarga dimamo. Ila matabnu adam ing koto amalu pertama no ila bidana salasin pertama no sedekatin jariyatin. Gelem ngamal lomo. Aw ilmu yang tafaubi malah ngarang ora kiai ra ulama. Awalatin solikin ya tulah, bapak bedik mesti anak apa? Paling mungkin sudah kau tidur ya, paling gampang orang butuh soleh, orang butuh dia anak soleh. Ya malah mau telur tahu. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer. Nah sebetulnya hadisnya tidak populer, dipopulerkan, paham ya? Kaya ayat poligami ning Quran nak musita to pangkihu mato balakum minanisa masna wasulatan apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balik iki kadang enggak populer. Iku nunjukno nek wong pekadun. Ayat sita kok populer ngono. Ayat jihad pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek diitung. Tapi ora populer. Mergo wong wedi. Paham? Napa? Iku ketok ana manusa hadun nafsi. Sak kiai ne wae hadun. Sak kiai ne ora. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita wajib meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Dia sakit napa? Tidak kula pribadi pancen mboten arep-arep syafaate Nabi. Mboten krana sombong, sakake, paham ya? Napa? Mungkin napa? Ah sampean mentolo nggih monggo, sing kurang ajar. Kula sakake. Loh saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat itu. Umpama kula pengen disafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae takdire jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir Bae Sultanul Auliya lah takdire wis piye wae nak tahun 2009 sing ditakdir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing isih urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu ndak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin ra gelem mulang ra gelem. Mau amen. Nifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham iki? Iku nganggo BG palsu cara nakal. Terus nganggo duit fiktif, nganggo duit napa? Lah ora-ora sampean nang Kanjeng Nabi arep kula. Kula mau maca hadis Nabi ribuan. Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat.
Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa limanir tadhu wala yasfauna illa bi'id. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke. Tidak dengan redaksi kata syafaat. Sing tengene ayat tamu asa ayyafata karobuka maqamam mahmud. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Bersamaan gak salah paham. Saat ini kan Nabi. Nyetak niati kalau ngaji ini. Mau recep-recep tak niati. Ben kanji Nabi rodo nang bus warga nang wis. Ben mati sing salah itu ben keleleh. Mboten ngajen salah itu. Nang bus warga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh. Mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara bus warga syaratnya duit 100 miliar. Ya angel. Sing bisa mlebu Prabowo duit 1 triliun. Wong bus warga buka. Mau butuh amanah kok amilan apa? Soalnya buka modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih betul. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina dadak bayar. Berarti luwih murah swarga timbang neraka. Neraka bayar, lho zina napa? Ora zina ora usah. Murah di swarga betul. Selingkuh bayar, ngawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh lan manusa bento. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Mulane kok anak nyek manusa wa kana linsan doluman jauh lah. Duasan manusa bento banget jauh lu sekot mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento. Bento. Mereka tambah kenangan swarga tetep luwih murah timbang napa? Neraka. Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar swarga. Orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayaban barang. Wis bayar neraka. Gampang. Betul nak duanya aku gampang. Sing bareng bulat asin nerangno. Ora wati ngalim nerangno ilmu, ora paham. Ora paham. Ya bulat dene ora paham ora bulat. Manyangkut syafaat ngoten niku nggih. Disampeyan aja lebokno ati. Enggak lebokno ati. Syafaat wis kok. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga gak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid-mursid itu joyo, kesawangane iso nyafaati bengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nak Nabi Nuh ora iso, pemeneh Pak Yai. Lagi hadis sokan, betul. Nabi Nuh nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi termasuk nabi napa? Papan atas, cara klasmen lho. Papan napa? Mboten. Nabi Musa papan atas ulul azmi iki mboten. Tak top ulama derajate mbek nabi ku kuwatek berkilo-kilo bermil-mil. Lan jagoan ngaji wong alim tak jagoan rusak ilmu nu dadi ben sing percaya syafaat ya keben sing percaya mursid syafaat ya napa ben dari awalnya gak butuh dalil butuh cerita nak mursid iso nyafaatin dalil-dalilan ya iki dalil entah nyerah Nabi Musa napa nak dalil lho ada terus lemes kuatir kata syafaat modal sing ora nek hadis wis warga ya ila matabru adam ing kotoa amalu illa min salas. Ini pertama iku modal sedekatin jari. Sedekah iku jariah. Jariah artine ngene lho, nek kowe amal 10.000 rawan entek. Nah 1 juta kok luwe awet. Paham ya? Padahal syaratnya sedekah kok kudu sedekatin jariah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Siti entek dalam to. Jadi kanjeng Nabi yo pinter. Nabi yo pinter. Jadi kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham nggih?
Berhubung ke medhit jendelane tok sempal. Paham? Lho nggih to. Wakaf madrasah tanah awet. Paham nggih? Kusen-kusene tok sempal. Apa meneh boto mau 1000 engko bangunan dirombak mergo untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sedekaten apa? Jariaten tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiye gonta-ganti wis tetep tanah damai. Mbok bangunane gonta damai. Penting Nabi ora goblok, dadi swarga ku larang mewah. Jadi orang muni sedekaten tok ditambahin apa? Jariaten. Jariaten makna terjemahane sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso mbok tes terus ora terus iku kekuatane to. Paham ya? Nak ngono ora abot pokoke lha timbang kowe ora modal terus arep-arep syafaate napa? Gusti Kanjeng. Lah niki ben sampean ra salah kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Sing jelas secara sharihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gini apa? Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Ini wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jengben jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'inni bikatrotis sujud. Ya, ngene hadis napa? Fa'inni bikatrotis sujud. Fa'inni mongko nulungono sironi ingsun. Bikatrotis sujud kelawan aki-aki napa? Kowe nak kepengin berak syafaat ku sujudum sing akeh, ibadah sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berak disyafaati. Bukan dengan bayangan kue gento nakal karep penunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa'inni bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, ben kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC. Pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing kang tenggo-tenggo napa? Dari awal tentang syafaat niki rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi maqam Mahmud. Nak ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaitu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupane tahajud. Iku fa'inni bikasrotis. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal laka sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama, paham ya misbah ini ulama maknani nafilatan, wajibatan, mafrudotan, nafilatan. Di Quran ada lafaz nafilah tapi maknani mafrudoh. Misalnya delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak, nafilatan, faridotan, mazidatan laka. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artinya wajib. Satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupanya di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab atakarobuka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ora gratisan. Lewat kewajiban apa? Saman delok teng tafsir nafilatal lak faridotan mazidatan laka. Jadi buatan sunat dengan arti tatawu buatan tapi apa? Faridotan mazidatan apa? Laka. Nah, ini rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal piyambak wajibna sholat nawawi witir. Paham ya? Karena yaitu tadi. Nah, kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab, fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulungo sironi ing ingsun. Bikasrotis sujud kelawan ngekah-ngekah napa?
Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham nggih? Kon ngekengkenan apa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Ya. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi gamane manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zalimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapati sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendiri ini podo ke kelompok Nabi. Ya ini ku Nabi sering dikhitabi wakum minas sajidin. Bentroh temen asal usulnya ya. Teng Quran Nabi sering kena khitab wakum minas sajidin. Lan ana sira Muhammad iku minas sajidin. Termasuk golongane wong sing tukang sujud. Mulane kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngokong kados Ibnu Umar niku mboten nate ndonga juar. Karena dia itu punya keyakinan, kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan sendirinya kita masuk. Misalnya ngeten nggih. Kados kula sebagai ulama nggih jarang ndonga. Dia ndonga sak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu sak golongan dengan Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok dengan Nabi. Ketika yaumanatu kullu unasim bimamhim. Ini ilmu original, ini tidak buatan saya, tapi ini original. Paham ya? Begini saya asli, maksudnya ini ilmu asli, buatan terkontaminasi kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini original ya. Artinya ada dalil Quran hadis. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu nama golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kita masuk di situ. Yaumanatu kullu unasim bimami. Nah, sementara kita kategori minas sajidin, ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin, dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Yaumanatu kullu unasim. Ya sama, Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yasu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wa berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah ya masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu yaumanatu kullu unasim napa? Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang, sing penting kowe iku saleh. Nak kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ora usah maksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam template 100.000. Ndongakno yai. Wong saleh ora iso. Paham nggih? Niki penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Ini ilmu original, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok itu. Mergo wis dadi sunnahe pangeran nglebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa zumara. Nggih wasiqal ladzina kafaru ila jahannam napa zumara. Jadi sama-sama lewat zumrah, lewat satu napa kelompok. Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi Ampuh, pokoknya walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham ya? Anak NU malah kemana Islam liberal, Islam macam-macam. Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alam, salafi BK. Kelompok salafi paling gede, gara-gara anak Al-Fahad ditulisin apa? As-Salafi. Tapi bang salafi musuhnya pondok salafi. Agar pondok tulisi Al-Fahad salafi. Tapi GG pondok musuhan kelompok apa? Salafi. Ya salafi yang ditebas. Nah, rasa sok, ya muni as-salafi. Paham ben sampean roh silsilah. Silsilah menyangkut napa?
Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Fariidatan mazidatan lak. Satu kefarduan yang harus kamu lakukan. Iku lagi asa ayyab asa karobukan apa? Maqamam Mahmud. Tapi yang jelas lewat ngaji hadis Sahih sampean tahu Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim gini apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini ku wong sing njuk syafaat teng Kanjeng Nabi dijawab fa'inni bikasroti sujud. Eleng-eleng nggih silsilah niki. Fa'inni bikasroti sujud. Nak ngono kowe kudu sering sujud. Nak wis kowe sering sujud ditulis minas sajidin. Lah Nabi ku kelompok sajidin mergo Nabi dikhitabi Allah wa kum minas sajidin. Lah nek kowe kelompok sak kelompok ambek Kanjeng Nabi mlebu ayat ya manatu kullu unasin bi imamihi. Ning ora-ora maksar wong dipanggil lewat pemimpinnya. Lah pemimpinnya sajidin tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpun mlebu. Lah nek dari awal sampean ra kelompok sajidin mlebune sanget. Mak sujud ora betah, berbetah sithik perkara utange akeh kasuse akeh. Ngger betah ora krana pangeran, ora krana nyifati napa? Nyifati probleme iku sing suwe ra sujute probleme. Mohon kalau terus ini jelas Nabi wong menyerah danten terus ini walakin tu Musa. Tetapi ini soano sira Musa ing Musa sallallahu alaihi wasallam. Alladzi rupane Musa kallamahu wa kang ngendikani ing Musa sapa Allah apa. Wa a'tahu lan paring sapa Allah ing Musa at-Taurat ing Taurat. Kala dawuh sapa Nabi, kaya tu namung padha sowan sapa Anas Musa ing Musa alaihi salam. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Musa lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi sanafati. Walhasil Nabi papan atas terus ra iso kabeh, mulai Ibrahim, Nuh sampai sinten? Musa. Wa yadhkuru lan eling sapa Nabi Musa khoti'ah tau ing salah Musa ala tirupane khoti'ah soba kang nglakoni sapa Musa. Itu termasuk di atas wong barang iki. Fa istakhi monggo. Nabi nang preman terus wong nganti mati matene wong Nabi Musa. Fa istakhi mongko isen sapa Musa robo ing pengerane Musa min hasangi khoti'ah. Walakin itu tabane suwana sira kabeh Isa ruh Allah wa kalimatah. Fayatu namung padha sowan sapa nas Isa ruh Allah wa kalimatah nama gelar ki ora samanane. Manane kaya terus wong Kristen Roh Kudus. Paling cara wong Islam nek maca ayat-ayat ruh Allah. Mulane dari pendeta-pendeta sekarang kalau di Kanada di McGill itu jadi nyanyian Islam. Umat Islam itu diam-diam ngakui kalau Isa itu Roh Kudus. Mergo istilah Quran adaran Isa nggih napa ruh Allah. Paham? Mana kiai modern saiki maknane ruh Allah ora iso. Engko mirip roh. Mirip roh napa? Kudus. Dadi ora usah dimanani. Sajane nek cara bahasa Arab mungkin bahasa tasrif. Idhofatut tasrif. Satu gelar kehormatan, tapi ora usah dimaknani. Nggih satu gelar napa? Kehormatan. Ora kok artine Isa itu bagian dari rohnya Tuhan itu mboten, tapi napa idhofatut tasrif. Ya dalam bahasa Arab itu begitu itu biasa. Ya napa? Ya. Gitu kayak bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke bapak. Podong Islam nak jadi mati sekarang balik ning Allah Subhanahu wa taala. Apa balik terus ning pangkuane pangeran. Wong Islam nak darani wong mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane nganti ana aliran wahdatil wujud itu mergo wong elemene ke Allah sampeyan mate ya balik ning Allah dari innalillahi wa inna ilaihi napa? Ya mergo daline wa inna ilaihi napa? Raji'un. Mulane wahdatil wujud mirip wong Kristen malah. Mergo wong Kristen itu meyakini kembali ke Tuhan apa? Mati dengan tenang. Lah dia kecil-kecil orang mati itu malah lu. Genem malah sing apik. Agar mati mesti dengan mergo nek kecil-kecil orang mati itu. Iya, bahasa orang bener kabeh. Mati mesti dengan apa? Kurang kecil-kecil orang apa? Orang mati. Ngono kok mbok entel. Paya kulo mau matur sapa Isa lastu gunakum. Lastu ana ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ora ning posisi iso nyafati. Walakin itu nih ben sampean ngerti kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi ini sowana sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Abdan itu dadi abd. Wah niki eling mumpung sampean ngaji kok ngalim eling tenan. Iku lha nyifati lucu, malah teng mriki niku wau Nabi Nuh kan digelari awwalu rasulin ba'atsahu wa. Nabi Musa disifati kalimu wa. Nabi Isa disifati ruh wa. Lho Nabi Muhammad paling hebat malah disifati abdan. Ora nek bener, malah kowe kudu percaya teoriku. Jadi gelar tertinggi cara Allah malah napa? Abdan. Wah, nek pengiran. Napa? Abdan. Mau Nabi Nuh gelare keren. Nabi Isa ge keren. Nabi Musa napa? Keren. Pas Nabi Muhammad malah mau terima napa? Abdan. Wah, napa? Terima napa? Abdan. Kowe saiki sowana Muhammad abdan. Ndekne iku kawula utawa budak. Kodhu firokan teman-teman dari sepura lagu gede abet apa mata kodam apa-apa sing dhisik min zabihi wa ma ta'khir. Dan iki hebate Kanjeng Nabi. Tak angen-angen hadis iku lho nek maca hadis iku nangis, ya nangis tapi tak angen-angen ya nakalan. Nakalane ngene. Nabi Nuh gak iso nyapaati kan fayat guru khoti'atahu allati asoba min fayastakhirob bahu. Angger kon nyafaati eling salahe. Nah eling salahe terus isin. Nabi Ibrahim eling salahe terus isin. Lah Nabi Muhammad eling ra apa-apa iki sepuro. Walane nek kene disifati abdan kok ghafira lahu fataqaddama min dzambi. Eling ra penting wis apa? Dipu. Mau Nabi Nuh ra iso kan perkarane eling salah. Tapi Ibrahim ra iso mergo eling salah. Nabi Isa ra iso mergo eling salah. Pas Nabi Muhammad nak eling ra eling wis disepuh. Ya nak kalah tapi pancen tenan. Mulane nak wong sing alim nggih sing tahqiq ketika maca surat Fatah yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambihi wa man ta'akhir nunjukno nak nabi berak nyafaati mergo wong ra iso nyafaati mergo salah. Nak salah fayastakhir terus isin. Lah nabi salah ora salah wong wis disepuh. Ganggone ra disepuro dakwahe tenanan nek budak nang dakwahe tenanan. Lah nek rasul dakwah tenanan ya wajar pancen rasul. Kiai dakwah tenanan wajar wong kiai, wong tukang ngangon wae kok dakwahe tenanan. Niku aneh. Lah Nabi Muhammad senengane mau dadi abdan. Kula maca hadis niku nangis. Kula punya sanad sampai ke Kanjeng Nabi dari guru-guru saya. Dan saya baca di hadis sahih. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari, "Ya Muhammad, khayyarani Rabbi baina an akuna rasulan malika wa abdan nabiyya." Ketika puncak Nabi itu dekat Allah itu disuruh milih, mat kowe iku iso dadi rasul sing raja kuat. Utawa kowe milih dadi abdan nabiyya, ora abdan rasulah tapi napa abdan nabi. Apa kowe trimo dadi budak, dadi kawula sing dadi nabi. Fa asara Jibril antawadhu li rabbika. Saat Allah mukalamah ben Nabi Muhammad itu pinggire wonten Jibril. Fa asara Jibril antawadhu li rabbika. Niku tenggene Musnadu Ahmad. Hematku sing sopan, sing tawadhu. Faktartu an aku na abdan nabiyya. Aku milih dadi abdan nabi. Nabi milih mau trimo dadi kawula. Mergo dadi kawula iku enak. Nak salah ya pantes, nak apik kaya keluwen. Lho nggih to. Wong awam nyumbang masjid 1 juta. Tukang ngangon wedhus luwe akeh timbang kiai nyumbang 10 juta. Wajar sing ngugemi masjid nyumbang paling akeh wong sing kuwasa sing didang. Ketua madrasah nyumbang madrasah 10 juta. Ora ketua apa wong awam tukang ngon wedhus nyumbang 2 juta. Kira-kira pangeran nilainya akeh ndi? Sing ra melok-melok. Iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau mau titikno mau abdan. Aku mau kawulane Allah sing dadi nabi. Maksudnya jadi nabi apa? Berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antarane langit dan bumi. Tapi tanpa status rasul. Maksudnya seperti nak rasul. Nak rasul itu nasibnya kayak Nabi Musa, Nabi Nuh. Yaitu dikai kekuatan sing supra, sing yaitu Nabi Nuh duwe tufan, akhirnya banjir bandang. Nabi Musa duwe tongkat. Nabi Isa duwe suwo, wong mata iso disuwo urip, wong picek iso mari. Mergo rasul di kekuatan mukjizat sing dilindungi langit. Nah kan ora kaya Nabi Muhammad tepak-tepakan. Tepak ya umat Madinah ora tepak ya ora mandi tenan. Wong Nabi Muhammad disifati ning Taurat itu nak ndonga iku nak tepak mandi nak tepak ora lucu itu sifat kok ngono. Tapi ku justru kelebihane Nabi Muhammad yaiku posisine mbek pangeran bener-bener kawula tanpa kontrak
Nah, Nabi Musa nganggo kontrak politik. Misalnya Nabi Musa diinterupsi, Musa kowe saiki dakwah ning Firaun. Nabi Musa wedi, fa'u jasa fi nafsi khifatam Musa. Dekne wedi. Wong kok ngadepi napa? Firaun. Lagi pangeran ngendikan la takhofa innani ma'akuma asma'u. Kowe aja wedi, tak lindungi lagi wani. Nabi Muhammad lawaran ora entuk. Artinya Nabi Musa wani wajar wong dikawal Jibril. Nabi Muhammad lawaran napa? Kayak kiai dikisip kendel wajar dikisip Saifi. Kayak kula nu lawaran ora dikisip Saifi. Militer kendel, polisi kendel wajar gopes. Betul. Mulane hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngadepi Abu Jahal lawaran. Ora usah kontrak politik be Allah dilindungi. Paling joto dia bro tenan. Paham nggih? Diwantem yo tiba tenan. Diusir yo kelunto-lunto. Padahal Nabi Musa diusir ngliwati laut seblak. Laut Merah yo nyiwak liwat mentang-mentang nggo ono kotek. Nabi Nuh mutong nekakno tufan banjir ban. Muhammad lawaran gak tiba wijro lara tenan. Delik ni gua sur roti kile wong kafir ndredeg tenan. Wong ora gawa tongkat rokok. Muhammad ada kok. Mulane kula nu ambek Nabi Muhammad itu penggemar berat. Kula nu mulane dadi kiai itu paling siap pino. Kula ubale biasa tapi iso wong iki kaya urip kula kaya wong awam. Kadang-kadang sarang mbek kula sak kile Gus sak mulyane jenengan kok. Terdadah-dadah saya. Yo malah sing mulya ngene iki cangkem wae. Wong style moni kula nu pengagum berat Nabi Muhammad. Dadi carane urip kula nggih ngeten iki. Kula nu pede pas mulang ngeten iki, hakben. Kula pede pas mulang ngeten. Mergo pas mulang niki berarti kula sedang marisi Kanjeng Nabi sing nyasu alaihim ayat. Di luar mulang kula mboten pede. Lan kata tiyang sing jagal kula, Gus Pak nak mulang lucu nak ditamoni kok ra enak kabeh. Engko kula pede pas mulang kok niku. Mergo kula yakin pas bener. Engko bariku ora pasti bener. Jadi umat ini umat waras itu, mana waras maksudnya. Ungkarwan mulang hadis kok gak waras. Paham nggih? Lah nek sing mulang hadis darane apa malah parah. Jadi kula nganteni pede mergo mesti pas napa? Waras. Nah di luar iku kula ora apa pas waras apa ora pas. Akhire mboten pede kula mergo gak yakin pas napa. Mungkin kula salat pede malih. Mergo munajat mbek pangeran mesti waras wong pas salat mosok ora wah. Itu sirrul aulia. Semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu. Delok Badim Yati Pandi Gelang, Mbah Fadl Senori, Mbah Misbah. Rata-rata tidak nyaman dengan tamu. Bukan berarti mereka sombong, enggak. Mereka itu merasa dalam posisi yang enggak mesti benar. Tapi nak sholat betah-betah, dia mantap mesti benar. Sholat kelirunya sholat jangan dipi. Nak mulang dia betah mesti benar. Bener sampean sirine. Ngono ana ulama ra janjian lah paham, padha pahame. Mergo padha disandine cara militer padha gadah napa? Gadah sandine. Sampean ora paham. Piye yo? Kok ngono piye? Ngono wae ra ulama gak paham. Ora ulama kok nebak ulama. Nah ora ulama ya nebak padha ora ulamae. Paham? Wong ora ulama kok nebak napa? Ora karepe. Padha to kiai alim teng Indonesia nek ditamoni mboten apa? Mboten nyaman. Bukan karena apa-apa, mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar. Paham ya? Tapi kalau pas ngajar kan mesti bener, do pede. Nah, kalau ngajene anggere bar mulang ya sumpek tenan iki biasa dadi men. Tapi pas mulang ya pede di bener. Mus warik basane wono iblis wono apa ge wani yang pas bener. Menanti mau setan iblis ya wani kalau namanya pulang lagi bener, lagi umat napa bener. Kalau Kanjeng Nabi teng riwayat nganti ngaten nggih. Aisyah niku niki persis ngaten, kula gadasan. Nak wonten mendung mega. Iki mlebu metu. Dadi tarot dada fi yaumi. Kanjeng Nabi kan cara nggih ana unsur kados corong sakniki kados unsur jazab, tapi boten jazab sing semua itu. Kaya boten nopo nggih. Boten nyaman. Bukan apa-apa ya, karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak. Misalnya begini, ono mendung itu kan dalam sejarah Quran kan falam maro'ahu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna jebule bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun alim. Ketika ono mendung itu potensinya kan udan. Nah udan rahmat, tapi potensinya juga udan berdas, udan bencana.
Cuma kita karena kulino tomak, kulino ati atos mesti haza aridum turun. Nah, itu mesti mendung sinurono jebule mendungi balwa mastajal tumbi iku mendung karena Nabi wong saleh sing isih orisinil tiap roh mendung ya membayangkan potensine iso mumtiruna tapi potensine ya iso azabun. Jika Nabi dedek mlebu metu ya Rasulullah wonten apa jenengan mlebu metu iki ana mendung. Mendung iso mendung sing gawa rahmat, mendung sing gawa akhirnya Nabi dedek mergo dekne wong abdan tenan dekne kawula ora roh kehendake Allah piye ya ora roh. Dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah iso bentuk itu jadi azab. Meskipun ya iso wae rupa rahmat. Akhirnya Nabi ndredeg, saking ndredege terus istinad ning Allah, terus donga Allahumma hawalena wala alaina. Ya Allah umpama dadi udan ya ghaisa mughisa, sahan mubarokan. Sampai udane didongani ben Nabi muga-muga dadi udan sing berkah, sahan mubarokan. Wala tasab. Karena saking keotomatisan Nabi dengan Allah itu budiya betul. Nah kita kan gak budiya blas. Kayak Allah kena ditebak mendung ya rahmat. Paham nggih? Kowe kuwabe berarti ana rahmat, pancen bekhadun nafsi dasar dablek, paham ya? Paham ya? Nah Nabi tidak begitu, bahkan roh mendung karena pernah ada kasus iku kaum Nabi Ad ya. Kaum Ad ya. Ketika roh mendung salam maru auhu aridum mustaqbilan wa audiyatihim ketika mendung bergelayut qalu hadza aridum mumtirina mumtir imtar iku mendung ape udan jebule balwa mastajal tumpiri khun fiha adzabun alim tudammiru kullasain fi amri nawa rabbi. Ibu kula wonten sering tangkrut kula. Gus kali-kali urip bayang bareng. Kula rai njenengan pedak mulang. Sajane perkara kula mboten yakin, kula warase pedak mulang. Bariku wis ora pati waras. Dadi nggih kula kan tahu diri to. Artinya tahu diri ya tahu diri. Makanya kalau itu nak mulang sih nganggo kitab. Karena dengan nganggo kitab kita dipandu misalnya mulang Quran dipandu Allah, mulang hadis dipandu Nabi. Karena ada teks. Dina nom balik kamu kitab kok pede yo ngawur pada blok wallahu alam tapi sing jelas niku. Paham. Iku hebat bro, wong pede tenan, paham nggih. Karena kita ngadepi hukum Allah, ngadepi napa? Itu Nabi Muhammad. Jadi kados ngoten. Setiap hari begitu. Wonten napa mawon. Lah lunga ra barang biasa. Nabi mesti donga ya Allah, antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal dubna fis safar wal ka'aba fil munqala. Ape lunga ngono. Ya Allah, lunga kula niki paringi lunga sing berkah. Ampun sampai keluarga kula wonten napa-napa. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Wonten apa mawon Nabi itu tingkat kegrogiannya tinggi karena beliau sadar betul hanya abdan ini balik tenggelar napa abdan setiap Nabi Musa ora karena mentang-mentang rasul ana apa tekan jalan paham nggih kemudian kok tongkat sate ya propak-propak kok napa tongkat napa disebutna ping kira wae diganggu paham nggih Nabi Muhammad ora ada napa-napa pas perang Uhud dipanah sempal tenan untune nggih sempal tenan. Wah duya hari dulu sikile nggih satu tenan. Duber Abu Jahal lari-lari tenan. Nabi Musa kok Abu Jahal Firaun sak bola tentarane nggo tengkat seblak beres. Sudah selesai. Mulane cara sampeyan ketemu pangeran, ambek Nabi Muhammad yo makome langit mbek bumi. Cara Nabi Muhammad, "Mat, kowe kok nekat bab apa, Mat?" Gusti asal sing perintah jenengan iki kula nekat. Tapi kan tak jamin tak selamat ten mboten penting wong kula kawulane jeneng. Tapi Musa mubang-mubang ditakoki ngono. Sampe kok pede kena apa? Waduh, paten apa mergo tongkat. Alas asah. Sebule kaya percaya tongkat. Bulet Nabi Musa bulet. Hisabe bulet. Oh, Muhammad damai. Wong abdan napa? Lho niki tenan putri guyon khas ulama nih. Tapi memang begitu. Kayak kula jimen ketemu pengiran aman wis. Iya ya rapati ulama rapati kan damai kula gayaku ke wong awam. Kayak wong awam iso maca kitab wis alim banget. Lah anak serbanan maca kitab keliru, serbanan dikeliru. Ngono wis tak perhitung. Oh, urip kula ya kerja gak wong awak manggere esuk kula teng pasar mbek anak kula. Dadi ngalim wis keluwen. Wong di pasar kok napa? Ngalim. Wis keluwen. Maksudnya napa? Keluwen.
Dari tentang dari ya. Jadi kula pengagum berat dengan Nabi Muhammad. Kula nak maca syafaat nangis tenan. Karena Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Santri sarang sing teng Mekah sampean takoki, pas teng ngarepe Ka'bah do derek kula. Gus ndonga napa jenengan? Cangkemmu lama kok kon ndonga. Wis ora usah ndonga, ngaji ya mbek aku ning ngene ngarepe Ka'bah. Niku kula ijazahi ayat Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Wes ke tabiat sing arepe Ka'bah, nek ajen ke santriku tenan. Sifate nabi sing iki lho eling-eling nganti mati. Iku sifate nabi sing selalu berkomitmen mulang. Yatlu 'alaihim ana email ayat itu. Untung ora jelas semua. Nek mesti donga seben-seben rambe aku. Niku rasane kula luwih parek mbek Nabi Muhammad karena kita nggawa amanat sing dadi sifat lazimahe Kanjeng Nabi. Sifat sing bawaane Nabi niku ya sualihim ayat. Lan ciri utama ulama sing kudu mulang. Ya soal nasibe mulang terus murid ora jelas-jelas ngene iki ya ora usah rasakno. Nek kowe pancen mengaku abdan ya ora nuntut apa-apa to. Wong ngrasa sapa ab? Kan nuntut berarti ngrasa ulama. Ulama jira dihormati. Lah nek nek kula ngrasa abdan kawula ketemu kawula disalim nuntut. Ya wis ora usah nuntut, padha-padha apa? Kawula. Jadi hebatnya Nabi Muhammad. Niku Jibril itu ngekei isyarat. Tenggene riwayat Musnad Ahmad, fa asyara Jibril antawadhu li rabbika, mat sing sopan. Maksudnya ju sampai milih dadi rasul. Kon milih dadi abdan nabi ya. Abdan apa? Nabi. Artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi, tapi tanpa fasilitas yang keren. Kalau Nabi Musa kan di tongkat, paham ya? Nabi Nuh di tofan, Nabi Sulaiman malah paling mlebu swarga paling buncit. Kebukan fasilitas, angin doyan, jin doyan, setan doyan. Wa minasayati ini mayyahusuna lahu wa ya'maluna amalan dunal setan dipekerjakan jin. Lho tekan wedokane ya akeh 100 piro. Mulane Nabi Sulaiman paling gurih mlebune napa? Swarga. Mergo dadi nabi bek fasilitas. Wah, kok Nabi Sulaiman teng riwayat Nabi Sulaiman akhirul anbiya dukhulan al-jannah. Audite kesuwen opo ae dienggo. Nabi Muhammad ora awal ora dipo-opo Nabi. Lho Nabi umum parah, Nabi pancen paling parah. Nganti Abu Bakar tukaran mbek Fatimah gara-gara Nabi parah, urusan dunia itu parah. Mau ngendikan bolak-balik Nabi itu secara kenegaraan itu punya humusil humus dari tanah Fadak dan Khaybar. Paham gimana Pak? Saking tanah Fadak dan Khaybar. Wong duwe mau humusil humus saya kok amen sering ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nuritu matarokna sedaqatun. Aku iku nabi ora pantes donyaku diwaris. Lagi kabundut Fatimah ku kere. Ya lo warisan ra oleh Mbak Abu Bakar. Mergo wasiate Nabi. Donyane Nabi ra iso diwaris, akhirnya dadi betul. Tak ngamek den urusan donya ora bar. Wis ora melok-melok blas, urusan donya ora melok-melok. Sampai anake lho ora oleh melok-melok Fatimah. Sampai akhirnya dadi geger, dadi sejarah Fatimah geger sinten? Abu Bakar. Untuknya sih dhewe kok dari Matarok napa? Sedekah. Paham ya? Wes bebas hisab den. Wes ngono kontrae be pengiran budino tuh Allah akhiri miskinan wa amit nih. Ubahe Nabi dari panutan je donga iku ora wani. Allah akhiri miskinan wa amit nih napa? Miskinan. Iso katri wah surni fi zumratil masakin. Oh kira di dhewe. Ora nang dadi kiai kudu ana sing ngawur kaya kula. Mergo paling rodok wani. Lho kula cara marat paling wani lho. Kula kan ra biasa terhormat, kan biasa mawon. Kula urip dhewean nggih biasa ra dihormati wong nggih napa? Biasa. Wong kula biasa ning pasar-pasar takok. Anak iki Nur Salim niku lho, Gus sing alim Gus Bak sing sinten takok niku kula. Oh, tapi niku rapati kena diatur jamku nggih. Enggak, wong alim ora kena diatur. Wong alim kena diatur ya ora ngalim kok. Saking awam kula. Mana sama rasa GR ada terus ngaji be aku terus apa kontrol apa ngerti orang nggak susah kalau bubar era susah mau abdan nono wah masa nopo mau kena kelas apa ab lalu aku delalah kita anak nabi ini panjang wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu niki kan hadis sahih dawuh kanjeng nabi nyipati awake dhewe niku abdan napa
Delala teng Quran nggih ngoten. Nah, sing terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kuwabe nu abdan. Ara'aital ladzi yanha abdan. Kuwabe ulama ijma abdan iku artine apa? Iku hebate Nabi Muhammad. Wong Nabi paling hebat Quran hadis nak nyebut trimo abdan. Kowe ra diundang Pak Kiai tersinggung. Dianggap wong awam, nabimu dhewe trimo abdan. Macam ini ngaji sensitif jauh orang pokoknya bener. Mungkin kalau BPD, pas bener, pas waras, pas apa? Pas waras. Mungkin apa ngaji yo mbok alam. Lagi pas apa? Pas waras. Nyatane ngoten. Sampeyan sing hafal Quran sampai hadis cek. Istilah Nabi paling banyak abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wala ala rasulihil kitab. Ala abdil kitab. Mergo gelar abdan gelar sing bebas hambatan. Mlebune swarga iku online, super. Mergo abdan. Nabi Musa bulet. Saya aku takokke kok pede kadhe Fir'aun. Lah jenengan gawe tongkat mesti nyebut tongkat. Wah, dibulet cerita tongkat. Cerita napa? Lan kula ngerti jaje hizib saiki baru ora pati tak tampa. Patri kula kok Nabi Musa. Larian peboyong dijaje iki hizib bari wal bafi hizib saiki macam-macam. Hizib nator. Mboten pati kula tampa ketoke mboten kul qabil tu wah mboten pati qabil tu wah. Ketoke ya gara-gara niku kula patir kagian audit kagian apa? Ini gak bebas napa? Tenan iki sampean kepen lakon sak kuat lakon ora yo. Ngono kok repot. Yang jelas niki Muhammadan napa abdan paham ya? Abdan apa? Qad ufira lagu mata qaddama min dambi wa qala rasulullah fayatuni mongko padha teka sapa kalkune ingsun. Pak saat ini mongko njaluk izin ingsun ala bi ing atase pangeran ingsun. Fa idza mongko den paringi izin sapa li kedhe ingsun. Saiki fa idza ana ra'aituhu waqatu napa sajidan. Iki ngetokno nggih nek keterangane ulama mesti selaras. Kula wau kan mulai ngaji ngelem-ngelem sujud. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai fa idza ana ra'aituhu waqatu napa sajidan. Jadi Nabi pertama nyuwun syafaat ora langsung di syafaat pokoke setiap kali madhep Allah posisinya napa? Sajidah. Mboten njaluk guys pokoke pas madhep Allah dene posisine sujud mboten njaluk syafaat mboten. Akhire Allah piyambak sing pirsa. Faya duuni masyaallah. Pas sujud Allah ditinggal. Ya tujuan Allah ya gampang nek ditinggal kan sujude suwi. Nah, langsung dijak omong-omongan kan sujude ora suwi. Fayu qalu mongko den ucapno ngene ya Muhammad irfa ra'sa. Kultus mak saltu tok. Jadi sing nyuwun kan njaluk malah Allah ketika Nabi setiap kali madhep apa kan langsung sujud. Nabi menengae. Yen namung muji-muji pangeran mboten nyuwun syafaat mboten paham nggih namung muji-muji sinten pangeran. Pangeran piyambak sing memberi hak mat siram angkat. Kultus mak kowe ape ngomong apa tak rungokno. Wa saltu tok kowe ya apa tak ke? Iku Allah sing dawuh sing memberi fasilitas itu bukan permohonane sinten. Nabi piyambak sing penting ngadepi Allah posisine sujud. Mungkin lewat ngaji ini, wah sampean sing nganggep kula cek sekuler cek modern, pokoke kula niku ulama orisinil. Nah pas warat ngenten nggih, ulama napa? Orisinil. Sing penting urip ngekekno sujud, paham nggih ngekekno napa? Sujud. Wong kula modern sering sujud, sampean sing bathuke do capan ora tau napa? Sujud. Oh, kula sing modern itu nang sujud maksud sampean. Beri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hanan ya badi'as samawati wal ardi ya hayya qayyum dzal jalal. Alladzina nahnu wa dzurriyyatuna wa rasul ya Allah wa dzurriyyatuna man ahbana rasulaka Muhammadan rasulullah alaihim ayatika ya'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa rasulan kana lil alamin nuran wa rasulan rahmatan lil alamin wa rasulan rahmah. Ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatil. Aktimna bi rahmatika fi rafatik wa aktimna ya Allah bi kaunikal jabbar hatta nuktimu ilaika ya Allah wa anta anna radin wa nuktimu ilaika wa nahnu ya wasajiduna laka hamiduna laka musabbihuna laka ya Allah wa inna la nahnu safun wa inna la
Subhanakallahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika midada kalimatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sahbihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari koin mau juga di